2 ringgit. Ay, ang lambot naman ito. Hindi kagaya talaga sa Pinas, guys, na ano, yung mga ganito, matigas siya. Ayun, ito masarap to kasi organic. Ito na lang yata bilhin ko. Tag 6.50. Organic bread. Saya tengok dulu ah. Oh, berapa ini? 1.8 ringgit satu lah. Oh. Kalau satu keping 130. Oh, okay. Ayo, sedap nih. Sweet. Wih, darah. 8.50. Ini macam donat. Saya sudah rindu makan donat. Tapi manis ini kan, sangat manis ini. Itu gula kasih kacang. Ada kacang dalam. Oke. Ini apapun. Koi. Ini Malaysian cooking koi. Dami naman silang dessert, guys. Sarap naman. But I think ini colorful punya. Ang cute naman ito. Tag 11 ringgit. Ayan, super cute. Mungkin saya nak beli ini. Organic. Tapi ada manis ini sikit kan? Sikit saja lah. Oke, saya nak ini. Ini satu aja. Ayan. Bili tayo ng mga gulay lang, guys. Ayan. Saya nak tapaw. Oo, saya nak tapaw ini. Ini apa ini? Ini tahu. Tahu bukan ayam, bukan chicken. Bukan Pak. Babi. Oh, saya nak ini dengan apa? Apa ini? Sayur. I want to eat vegetables because I miss eating this one. Then, bibili din ako nito. Pritong isda. Yan. Kita nyo yan, guys. Ang ganda ng panahon, ano? Pero ang init. As in, humid. Hindi ko na kaya talaga. Sobrang init. So, uwi na ako, guys. Nag-grocery lang ako, guys. Para, may pagkain ako sa loob. Ang init, hindi ko na kaya talaga. Grabe, ang init sa Malaysia, guys. Yan lang, guys, ang update. Have a blessed day, everyone.